और अब आंध्र प्रदेश की खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने एक रियासत के 3 सदर मकाम यानी 3 कैपिटल के बिल को वापस ले लिया है। रियासती वजीर खजाना बी राजेंद्र नाथ रेड्डी ने असेंबली में बिल वापस लेने की तजवीज़ पेश की। वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तीनों इलाकों की यकसा तरक्की के लिए 3 सदर मकाम अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव कैपिटल और कर्नूल को जुडिशियल कैपिटल बनाने का मंसूबा हुकूमत ने बनाया था, लेकिन अवाम के एहतजाज पर इस बिल को वापस लिया गया है। इन्होंने कहा कि इस बिल की जगह दूसरा बिल पेश किया जाएगा जो तमाम अफराद के लिए काबिल कबूल होगा। इससे पहले एडवोकेट जनरल ने रियासती हाई कोर्ट को बताया कि हुकूमत ने 30 सदर मकाम के बिल को वापस लेने के लिए वो हुकूमत तैयार है, जिसमें 3 सदर मकाम के बिल का जिक्र था। वाज़ेह रहे कि अमरावती के किसानों ने हुकूमत के 3 सदर मकाम के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया था। उन्होंने एक रियासत एक सदर मकाम की मांग करते हुए गुज़श्ता 700 दिनों से वो एहतजाज कर रहे थे। Andhra Pradesh Decentralization and Inclusive Development of All Regions Act 2020, ఇంకోటి ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ రీజన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ రిపీల్ యాక్ట్ 2020, ఈ రెండు కూడా కలెక్టివ్లీ రిఫర్డ్ టు యాజ్ ద సెడ్ ఎనాక్ట్మెంట్స్. అధ్యక్ష, అన్ని ప్రాంతాలకు అందరికీ విస్తృతంగా వివరించేందుకు, ఇంకా ఏమైనా మార్పులు అవసరమైతే వాటిని కూడా పొందుపరిచేందుకు ఇంతకు ముందు ప్రవేశపెట్టిన బిల్లును ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకుని ఇంతకు ముందు చెప్పిన అన్ని అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుని మళ్ళీ పూర్తి సమగ్రమైన మెరుగైన బిల్లుతో సభ ముందుకు వస్తుంది. విస్తృత విశాల ప్రజా ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటా ఉన్నాం అధ్యక్ష. और CPI लीडर रामाकृष्णा ने AP हुकूमत की जानिब से 3 सदर मकाम के फैसले को वापस लेने का खैर मकदम किया है। उन्होंने एहतजाजियों पर दर्ज किए गए केसों को खत्म करने की मांग रखी है। న్యాయవాదులు హైకోర్టులో చెప్పడాన్ని స్వాగతిస్తూ ఉన్నాము. ప్రభుత్వం అలాంటి నిర్ణయాన్ని ప్రకటించాలని చెప్పి కూడా కోరుతా ఉన్నాము. 405 రోజులుగా జరుగుతున్న పోరాటం పైన, మహాపాదయాత్ర పైన అనేక రకాలుగా తప్పుడు కేసులు బనాయించారు. ఆ కేసులన్నీ కూడా ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాము. ఇలాంటి కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో సంప్రదించిన తర్వాత మాత్రమే ప్రభుత్వం తన వైఖరిని ప్రకటిస్తే బాగుంటుందని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में सैलाब की सूरत हाल इजलास पर मुनक़्क़िद किया है और CM ने नेल्लोर, चित्तौड़, कड़पा और अनंतपुर के अजला कलेक्टर्स और दीगर हुकाम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इमदाद और राहत कार्य में कोताही नहीं करने की हिदायत दी गई और साथ ही सैलाब से मुतासरा खानदान में 25 किलो चावल, तेल और दीगर अशिया तकसीम करने की हिदायत दी। मुकम्मल घर तबाह होने पर 95,100 रुपये मुआवजा, जुज़वी तौर पर मकान को नुकसान होने पर 52,000 रुपये की हिदायत दी है। और वज़ीर आला ने कर्नूल, कड़पा, चित्तौड़ और अनंतपुर अजला के लिए मज़ीद 10 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इधर तिरुपति मंदिर की इंतजामिया ने बारिश की वजह से 30 नवंबर तक दर्शन को रोकने का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश में सैलाब का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुसलसल बारिश की वजह से कई इलाके झील में तब्दील हो गए हैं। आवाम को हम्ल नकल में मुश्किलात पेश आ रही है। जिला अनंतपुर के हिंदुपुर में एक प्राइवेट बस ब्रिज पार करने के दौरान फंस गई, जिसमें 30 अफराद सफ़र कर रहे थे। मकामी आवाम की मदद से बस में फंसे तमाम मुसाफिरीन को बहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमना आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने जिला अनंतपुर के सत्य-साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 40वें कॉन्वोकेशन में शिरकत की। उन्होंने कहा कि जदीद तालीम फितरत में मुफीद है। इन्होंने कहा कि हकीकी तालीम में अखलाकी अक़दार की तरक्की समेत फ़र्द की मजमूई तरक्की शामिल होनी चाहिए। CGI ने बताया कि कोविड-19 वबा ने
عدم مساوات اور کمزوریوں کو بے نقاب کیا ہے۔ انہوں نے کامیاب طلبہ کو عوامی بھلائی اور ملک کی ترقی میں تعاون دینے پر زور دیا۔ آندھرا پردیش مشائخ بورڈ چتور یونٹ کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے وسیم رضوی کی مذمت کی گئی۔ تنظیم کے ریاستی صدر ذکاء اللہ قادری نے حکومت سے وسیم رضوی کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسا بار بار ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچے، کیونکہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ تو اس دین میں ہم مسلمان ہم اس امن و سکون چاہتے ہیں، کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی بھی بدسلوکی نہ کرے۔ ہم حکومت ہند اور آندھرا پردیش کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اول فرصت میں وسیم رضوی کو گرفتار کیا جائے، اس کے اوپر نان بیلیبل وارنٹ ایشو کیا جائے اور اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ آندھرا پردیش میں آنگن واڑی ویمن ورکرز نے احتجاج کیا۔ جگن حکومت سے آنگن واڑی ورکرز کے دیرینہ مطالبات کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ احتجاجیوں نے آنگن واڑی ورکرز کو کم از کم ماہانہ 21,000 روپے معاوضہ دینے کی اپیل کی۔ سرکاری فلاحی اسکیموں میں آنگن واڑی ورکرز کو شامل کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ ایک آیا اس کو آنگن واڑی کا پوسٹ رہنے کی وجہ سے اس کو اماں وڑی نہیں دیتے، اس کو کوئی ویلفیئر اسکیم نہیں دیتے، اس کو ریٹائرمنٹ بینیفٹ نہیں، اس کو گھر کی جگہ نہیں۔ تو مانگ یہ ہے کہ جو ویلفیئر اسکیم عام پبلک کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ آنگن واڑی کو بھی دو۔ دوسرا مانگ یہ ہے ان کے درمایا میں اضافہ کرو۔ ریٹائرمنٹ بینیفٹس کرنا ہے۔ سپروائزر پوسٹ کو ویو پرمتی بہت کم رکھے تھے۔ تلنگانہ میں 50 سال کرے، ایسی ہی 50 سال ویو پرمتی کرنا ہے اور 20 پر ایک۔ وجےواڑہ دھرنا چوک پر نیشنل ہیلتھ مشن کے تحت کام کرنے والے کانٹریکٹ ملازمین نے احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے حکومت سے کانٹریکٹ ملازمین مستقل کرنے کی مانگ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جگن موہن ریڈی نے پد یاترا کے دوران کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اقتدار کے 2.5 سال بعد بھی حکومت اپنے وعدے کو پورا نہیں کر پا رہی ہے۔ اور ضلع کرنول کے نندیال میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے نیشنل ہیلتھ کیمپین کے تحت شعور بیداری پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام کا آغاز MLC اسحاق، SDPI کے ریاستی صدر حافظ محمد عطا اللہ اور دیگر شریک تھے۔ اس موقع پر حافظ محمد عطا اللہ نے کہا کہ PFI کی جانب سے ہر سال نیشنل ہیلتھ کیمپین چلائی جا رہی ہے اور اس سے عوام کو صحت کے متعلق شعور بیدار کروایا جا رہا ہے۔ ضلع کرنول کلیکٹریٹ کے آڈیٹوریم میں عوامی مسئلہ حل کرنے کے لیے اسپندنا پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ضلع کلیکٹر P کوٹیشور راؤ نے عوام سے درخواستیں حاصل کی اور ان کے مسائل کو جلد سے جلد حل کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس موقع پر جوائنٹ کلیکٹر ڈاکٹر M جیلانی سمون کے علاوہ DRO پلیا اور ZP CEO وینکٹیش سبیا، اسپیشل ڈپٹی کلیکٹر سرینواس، نیشنل ہائی وے اسپیشل ڈپٹی کلیکٹر راگھویندر اور ضلعی عہدیدار موجود تھے۔ کرنول میں ریاستی سطح کا 46واں آن لائن یوگا مقابلوں کا آغاز کیا گیا۔ اسپورٹس اتھارٹی نے پروگرام منعقد کیا ہے۔ اس پروگرام میں 450 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ کرنول، وجےواڑہ اور نیلور میں 2 دن تک مقابلے جاری رہیں گے۔ 8 سے 45 سال کی عمر کے افراد کو مقابلوں میں شرکت کی اجازت دی گئی ہے۔ مقابلوں میں کامیاب افراد میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ کرنول ضلع کلیکٹریٹ پر طلبہ تنظیم AIYF کی جانب سے احتجاج منظم کیا گیا۔ احتجاجیوں نے حکومت سے ضلع کی ترقی کے لیے فنڈز مختص کرنے اور ساتھ ہی ساتھ ضلع میں نئی صنعتوں کا آغاز کرنے اور ہائی کورٹ قیام کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ لینن بابو نے آبی پروجیکٹس کو مکمل کرنے کی مانگ رکھی ہے۔ آندھرا پردیش ٹیچرز یونین کے زیر اہتمام اساتذہ کے مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ضلع کرنول کلیکٹر پر احتجاج کیا گیا۔ احتجاجیوں نے اساتذہ کی ذمہ داری درس و تدریس تک ہی محدود کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ غیر نصابی سرگرمیوں میں زیادہ وقت دینے سے طلبہ کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے اساتذہ کو مختلف ایپس پر فوٹوز اپلوڈ کرنے سے دور رکھنے پر زور دیا ہے۔
करनूल में 54वां नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाया जा रहा है। इसके तहत मुजाहिदीन आज़ादी की पेंटिंग के मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। इन मुकाबलों में तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीरें बनाई। करनूल में कनकादासो जयंती तकरीब मुनक़िद की गई है। करनूल कलेक्ट्रेट में कनकादासो की तस्वीर पर गुलहा अक़ीदत पेश किया गया है। ज़िला कलेक्टर ने कनकादासो की ज़िंदगी को मशाल राह बनाने की अपील की। इस तकरीब में BC कॉर्पोरेशन के ED रागेश्वर, BC एसोसिएशन के नुमाइंदे, यूथ एसोसिएशन, स्टूडेंट लीडर्स वगैरह शरीक थे। करनूल में श्री भक्त कनकादासो जयंती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।